Kanang uban guys, makipag-date sila tungod kay para may quality time daw, tapos may flowers nga makuha, may cake, ana, may mga chocolate, kay mao daw na ang basihan pag Valentine's Day. Pag love nimo sa katawo, pag tagaan ka na malipayong ka na. Pero pinsaron nimo nga wa mo'y dinungag, wa mo'y bugas. Karon unsa may unahon nimo? Ang ikaw lang mabusog, ikaw lang malipay, ang imong pamilya gutom, 'di ba? Kay nag-after ka sa flowers, nag-after ka sa cake, sa chocolate kay Valentine's Day. Huy, grabe ba? Pinsara usa nga mabusog ka. Pinsaron nimo nga pagbalik nimo sa inyong balay, may naa kay madungag. Kay lisod ang panahon karon na in love ka tuod. In love ka kayo sa iya, pero gutom ka. Kanang maingon sila, bahala na og saging basta loving. So, sa panahon karon di na gyud na guys matuman ng mga nana nga loving mo okay ra kay basag saging basta loving. Magtanong kag saging karon baling inita. O ikaw makatanong ka bag saging nga nang kuan may musugot ka kanang imong uyab nga baling tamarana. Nya lipay kayo ka kay gidate ka, tagaan kag cake, tagaan ka mga ani-ani conforme hatag nimo. Sa malipay pug ka sa imong kasing-kasing nga nagbuto-buto, uban ka nakipag-date. Pag uli nimo gigusla ka, gigutom ka na, 'di ba? Kay nangaon mo, pagkaon ninyo nagpatunga siya sa imo nga magpalit tag kuan, mangaon ta, tunga ta. Oh, 'di ba nakipagtunga pa sa imo, nagbayad mong duha. Nya sa inyong panimalay wala mo'y pagkaon. Mao ginay mali nga mindset, guys. Kinahanglan gyud isa, puno ninyo yung sudlanan sa bugas aron pagbalik nimo may naamoy madungag may makaon imong pamilya. Kay kung puro lang love ang imong basehan sa imong kaugalingon, wala gid guys, wala gyud mahimo nimo. O wala gyud development sa imong kinabuhi. So nag-urong ka gihapon, na-stuck ka. Kay ang love nga giingon talaga, bisan pa og dili Valentine's Day, dili okasyon. Kung talagang love ka niya nga naon ka, no? Basig mingon mo sa ako nga bitter ko ha. Kay siguro bitter na ako sa inyong pagkuhan pero inani talaga ang mindset. Unahon talaga ang kaugalingon, no? Ang bugas ang inanang kaugalingon nimo kaysa sa mag-una-una ka o magpinsaro nimo ang love. Ang actually ang love naara gyud na sa tinuod lang moabot lang gud gihapon. Ang pangutana, nakipag-date ka karon. Makainga siya na imong forever. Tinuod ba nga siya na imong forever? Paano pagkaugma-ugma kita siya lain, nagbuwagan ka, 'di ba? Sakit para nimo. Okay. Kumusta naman ang gipakaon sa imo nga chocolate, ang nga cake, ang gihatag sa imo nga kining ana kanang flowers. Tapos nag-break lang mo, nakaingon na pud ka, sayang lang to akong gigastos. Sayang lang to akong gigastos. Dapat gipaliton na ako bugas. Dapat gipaliton na akong badok, di ba? Mao na siya dapat. Unahon gud nimo ang bugas. Katong kan Sara Duterte giingon nga, unsaon man ko nang gugma, dako ka gugma, bisag asa ka makipag-date, pero wala mo'y bugas yung panimalay. Mindset ko, no? Tinuod ba ya? Unahon gud bugas sa ta bugas. Hmm? Unta makasabot ka, unta masanto pa nimo ni mag-sing in sa imong hunahuna nga importante ang bugas kaysa gugma.